Alright, welcome back, and we're continuing the first podcast about the phrases, the usual phrases that you can use to upgrade your English. Now we can start again. Yeah? Let's continue. We have, I think this is something that you frequently come up. Ini sering sekali kalian temukan ya, dan kita temukan di awal. Probably basic, but you just need to remind yourself about this ya. Hi, I am, nama, terus and you. Ini kayaknya sudah overuse ya, agak bosen, boring ya. Hi, I'm Robert Simpson, you. Gitu. Walaupun pada realitanya kita nggak sekaku itu ya. Hi, what's your name? Ada seperti itu ya, tetapi basically just hi, I'm Fitri, and you? Hi, I'm John. Here's an informal greeting you can use when you meet new friends. Ini sapaan yang tidak formal yang kita bisa pakai ketika kita bertemu dengan teman baru ya. If the person doesn't tell you their name, sorry, you can ask and you ya. And what's your name? Atau kalau biasanya sih otomatis menjawab ya. Kalau enggak ya tinggal you, biasanya jawab. And what's your name? Gitu kan. Hi, I'm Fitri, I'm Robertson. And what's your name? Gitu kan. Itu hal yang biasa. Okay, there's no problem with that. Next, nice to meet you. You probably frequently heard about this before, ya. After you learn each other's name, it's polite to say this phrase. Setelah kita berkenalan namanya siapa, biasanya kita pakai ini. Nice to meet you. Hi Rebecca, I'm Chad. Nice to meet you, Chad. Nice to meet you too, gitu kan. Jadi ada continuation. Ini lanjutannya ya. Artinya, oh senang bertemu Anda ya. Oke, easy ya, gampang kan? Next we have where you from? Where you from? We ask this question to find out which country someone is from. Kita biasanya tanya ini untuk menanyakan dari mana asalnya, dari negara mana asalnya seseorang ya. Okay? Nice to meet you Sergio. So where you from? I'm from Spain, gitu kan? Kalau kita sudah pakai nice to meet you tadi, kenalkan nama, lalu kita tanya asalnya ya. Nice to meet you Sergio. So where you from? I'm from Spain. Nice to meet you Fitri. So where you from? I'm from Indonesia. Ya, mudah kan? Okay, we go ahead. What do you do? Nah, ini pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya sesama orang dewasa kita bertemu ya. Most adult ask each other this question when they meet. It means what do you do for a living? What is your job? Ini basically nanyain pekerjaan Anda apa, what do you do? Ya ini agak boring, tapi ya yang penting teman-teman tahu kalau ditanya begini maksudnya apa ya. Walaupun ini sudah ketebak ya, what do you do? Ya, intinya kamu kerja apa sekarang gitu kan. What do you do, Kathleen? I work at the university as a financial specialist gitu kan. What do you do, Fitri? I work at the university as an English lecturers in Faculty of English Education misalnya ya. Gitu. Udah ya. Kalau kalian mahasiswa pekerjaan enggak ya? What do you do? Oke. Kalian boleh jawab ya. I'm a student. I study at the University of Muhammadiyah Surakarta ya. What do you like to do in your free time? Instead of asking for someone's job title, I prefer ask what they enjoy doing. Ini salah satu cara yang lain ya. What do you like to do? Kalau nggak nanyain pekerjaannya, ya kita nanyain ya kesukaannya dia ngapain biasanya kalau sedang free time. Kan namanya basa-basi ya. Nah inilah kenapa kalian harus atau kita harus banyak punya frasa-frasa seperti ini biar kita nggak stuck speechless and speak nothing. What do you like to do in your free time? So Kathleen, what do you like to do in your free time? Oh, I love to read and to garden. I picked 2 buckets of tomato last week. Gitu. Oke, dia menanyakan gitu ya. Oh, dia di waktu senggangnya dia suka membaca dan berkebun, dan hey, minggu lalu dia sedang panen tomat ya, 2 ember ya. Wah, mau buat apa itu embernya ya? Tomatnya. What's your phone number? Ini it's classic, it's typical. Ini selalu biasa diakhiri
like what do you do in your free time dan seterusnya. Nah, setelah berakhir kita butuh ini kadang-kadang. Walaupun variasinya tidak selalu what's your number, boleh kita juga bilang can I have your number, can I get your number, can I get your phone number, juga boleh ya. It would be great to meet up again sometime. What's your phone number? Ini untuk menjaga silaturahmi ya, keep in touch ya. Karena kita sudah dapat kenalan ya, apalagi luar negeri misalnya kan. So it's important to keep in touch. Gimana? Ya minimal number. Ya, kalau ada phone number ya. What's your phone number? Boleh ya. Can I have your phone number? May I have your phone number? Dan variasi lainnya ya. Easy, right? Easy breezy. The next one is, do you have Facebook or Instagram? Ini untuk nanyakan apakah mereka punya Facebook atau Instagram. Kamu punya Instagram atau Facebook? Kalau Facebook is yesterday kayaknya ya. Tapi masih banyak yang punya ya, angkatan lama ya. Saya nggak tahu. Tapi sekarang minimal ada Instagram ya. Do you have Facebook, Instagram? Tapi ada juga variasi yang lain. Are you on Facebook? Are you on Instagram? Ya intinya use these questions to find out if someone has a Facebook or Instagram or any platform social media ya. Gitu. Itu salah satu variasinya boleh kita pakai. Are you on? Are you on Facebook? Are you on Instagram? Are you on TikTok? Are you on YouTube? Gitu ya. Let's keep in touch. Do you have Facebook? Nah, ini kalau di akhir tadi sudah kenalan ya. Nice to meet you. Where you from? Kemudian what's your phone number? Lalu kita minta Instagramnya ya atau Facebooknya ya. Okay? The next one will be, how can I help you? If you work in the customer service, you use this phrase a lot. It's also a common phrase when answering the phone. How can I help? Gitu. You boleh dipakai, tapi realitanya saya kadang-kadang juga tidak pakai you ya. How can I help? Mau dibantu apa? Ini kalau kita being empathic ya kepada orang ya. Biasanya kalau Anda customer service ini akan dipakai terus ya. How can I help you? How can I help you? Bisa dibantu apa? Gitu ya kurang lebih. Tidak dengan frasa yang kurang tepat biasanya dipakai. Do you need help? Itu berbeda ya. Konteksnya do you need help itu seperti lebih direct ya. Kalau how can I help itu lebih bagaimana ada yang bisa dibantu gitu ya. Kamu butuh bantuannya itu beda ya. Do you need help? How can I help you? Itu lebih open, lebih ya kesannya lebih warm and friendly ya, walaupun tentu do you need help juga tidak apa-apa ya. Hello, this is Rebecca speaking. How can I help you? Gitu ya, kurang lebih how can I help. Ini kita pakai dalam sehari-hari ini sering sekali. Kalau kita melihat seseorang yang butuh bantuan mungkin ya, dengan tetap respect bahwa mereka mungkin saja menjawab no, gitu ya. Next we have I'll be with you in a moment. Ini sering didengar ya, artinya apa? Ya mungkin ketika ada yang ingin bertemu Anda, telepon atau ngajak gitu ya. Lalu Anda menolak karena suruh nunggu sebentar. Mungkin ada suatu aktivitas yang sedang kalian. I'll be with you in a moment. Moment ini bisa diganti in a minute. I'll be with you in just a minute. Boleh. Minute boleh. I'll be with you in a moment. I'll be there in a moment. I'll be there in a minute. Ya gitulah. Good morning. I'll be with you in a moment. Jadi ini adalah pemberitahuan kita akan bareng atau kita bisa bertemu sebentar lagi gitu ya. Karena ada pekerjaan yang lain yang sedang sedikit lagi harus akan diselesaikan ya. I'll be with you in a moment. Okay. I don't understand. Use this phrase when you don't understand what someone means. Ini agak direct ya. Kalau kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh seseorang yang sedang berbicara dengan kita. I don't understand ya. Sorry, I don't understand. Politics seems very confusing. Maaf, saya nggak paham. Politics seems very confusing. Ini cukup straightforward, tidak basa-basi, langsung bilang ya. Okay? I don't understand. What time is our meeting? Jelas artinya ya. What time is, lalu ditambah event. Event itu apa aja? Boleh pertemuan, kelasnya, atau I don't know, meetnya, web meetingnya, dan seterusnya. Atau kita juga bisa tambah on
plus day untuk detailnya. What time is our meeting on Wednesday? Jadi untuk spesifiknya pakai on. What time is our meeting on Wednesday? What time is our meeting tonight? Boleh ya. What time is our meeting on Thursday? Dan seterusnya. Silakan dipraktek yang penting ya, karena what's the point of knowing this if you don't practice? Maka ini terlihat kalian sudah tahu artinya tapi mungkin tidak terlalu sering menggunakannya ya. Please call me back at, ini cukup straightforward juga, yang artinya oke, telepon lagi kapan, nah, oke. Atau at 555 gitu ya. Misalnya when you want someone to call you back to return your call, use this phrase to give your phone number. Ini untuk nyebutin balik nomor teleponnya ya. Misalnya kalian ditelepon dan ingin ditelepon balik dengan nomor yang lain. Please call me back at 555 555 5555 gitu ya. Thanks. Nomornya aneh ya. Oke. Oh really? Actually I thought. Nah, ini ekspresi yang sangat berguna untuk mengatakan ketidaksetujuan dengan pendapat atau opini orang lain. Tentu ini cara yang sopan daripada kita bilang no, you wrong, I disagree with you gitu. Itu agak kurang sopan ya. Nah, ini ngupgrade bahasa Inggris kita. Kalian ini kalau pakai ini, actually I thought, baru sampaikan yang berbeda ya. Jadi ketika kalian berbeda pendapat, misalnya ada ide dari seseorang, lalu kalian ingin tidak setuju dan ingin menyatakan ekspresi opini yang lain, maka gunakan ini. Actually, I thought, bukan I thought ya. I thought, so Sam coming in tonight at 8, right? Actually, I thought he wasn't working at all this weekend. All this weekend. Oh, okay, I'll have to look at the schedule again. Gitu. Sopan jadinya kan. Actually, I thought. Okay. Contoh misalnya, I think go bed earlier. It's better than staying up late at night before exam. Lalu kita berbeda pendapat. Actually, I thought it's worth to stay awake and do more preparation before exam, misalnya ya. Jadi intinya ya berbeda pendapat lah. Contoh yang lebih simpel mungkin, well, I think it's better to colors the window, to paint the window blue rather than pink. Lalu saya bilang, well, actually I thought pink will be going in harmony with the pink ceiling up there. Jadi saya nyatakan, wah kayaknya, tapi menurut saya kayak lebih cocok warna pink karena langit-langitnya juga pink biar match gitu ya. Okay. Actually, I plus verb. Gitu. Actually, I'm running a bit behind. Actually, I'm running a bit behind, but they'll be done by noon. Actually, ini juga bisa ditempelkan dengan verb yang lain ya. You should use it for the same situation as well when you have different idea than someone else. Kalau tadi kita pakai actually I thought, kita pakai actually I apa? I can, I am, I heard, I learned, I can't. Gitu ya. Contoh, did you finish the reports? Actually I'm running a bit behind, but they'll be done by noon. Kamu udah selesai belum laporannya? Sebenarnya saya agak terlambat, tapi ya siang ini udah selesai lah. Nah, ini perbedaan yang tidak selalu. Jadi kita tidak selalu bilang yes or no ya, tapi ini lebih fleksibel. When you type, always put 2 spaces between sentences. Actually, I learned to put a single space between sentences. Ketika ngetik selalu buat 2 spasi antara kalimat. Lalu dijawab dia enggak kan. Actually, I learned to put a single space between a sentence. Menurut saya 1 spasi saja di setiap kalimat. Nah, ini berbeda kan, tapi halus. Which is nice. I'm just about to. Nah, ini yang frasa yang sering kita cari dalam bahasa Inggrisnya apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia.
mudah, tapi bahasa Inggrisnya kadang-kadang kita lupa. I'm just about to plus verb. Ini tinggal dihafalkan plus verb ya. When you going to start something very soon, you just about to do something. Ini kalau kita akannya itu sudah pengen, udah. I'm just about to itu suatu kegiatan yang akan kita mulai, dan akan mulai ketika habis kita ngobrol. Itu udah, ya gimana ya bahasa Indonesianya ya, yang akan saya lakukan sebentar lagi gitu ya. I'm just about to send those faxes. Nah, saya sebentar lagi habis ngomong nih, saya kirim faxnya. I'm about to go and pick up some coffee. Do you want anything? Berarti pas ngomongin sambil jalannya. Ini saya mau ambil kopi nih, mau buat kopi. Do you want anything? Mau apa kamu? Nitip nggak? Okay. I'm about to. I'm just about to call you. Gitu. Misalnya pas kita megang HP, mau nelpon, masih calling, terus orang yang mau kita telepon masuk ruangan. Hey, I'm just about to call you. I'm still on the call. I'm still on the phone call. Gitu ya misalnya. Jadi yang sedang akan dilakukan secara cepat setelah diucapkannya. Thank you. I love you 3000. Thank you. Ada yang tahu artinya I love you 3000? Ada lagu yang pernah hits ya tahun lalu mungkin ya. Okay, it's also useful phrases. Ini juga untuk ngungkapin thank you so much ya. Karena ungkapan ini lucu kalau kalian pernah nonton Iron Man. Ini adalah salah satu frasa yang diucapkan oleh seorang anak kecil pada ayahnya. Dia bilang I love you 3000. For a kids, 5 years old kids, untuk anak kecil angka 3000 itu banyak sekali. Jadi dia ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu banyak sekali ayah gitu ya. I love you 3000. So once you say that I love you 3000 means I love you so much. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bisa menambah ekspresi frasa-frasa yang bisa dipakai dan menambah upgrade ya kualitas bahasa Inggris teman-teman sekalian. Last but not least, it's important to practice. Yeah, it is extremely important to practice to have a progressive dynamics in your learning ya. Selalu isinya ya, sebanyak apapun yang kita pelajari hari ini, kalau tidak dipraktekkan, well, it end up in your slides and material and didn't contribute at all to your English. Maka tidak akan berkontribusi langsung pada bahasa Inggris Anda. Okay? Happy practice everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.